नमस्कार समस्तुंकु आज आमे गणितर गोटे बहुत मजादार और गुरुत्वपूर्ण अध्याय भितरकू जिबा। हाँ, आमे कथा हेबा दशम श्रेणीर द्विघात समीकरण विषय। यह केवल एक अध्याय नुहे, यह एक गाणितिक रहस्यर समाधान। अच्छा, केबे भाबिछन्ति कि गोटे समीकरण भितरे लुचिथिबा रहस्यकू केमती खोला जाए? चालंतु एहाकू गोटे कोड भांगिबा भली भाबिबा। प्रत्येक समीकरण भितरे ना गोटे गुप्त वार्ता थाए, आउ आजी आमे सेई कोडकू भांगिबा पई मास्टर चाबी खोजिबाकू जाउछे। तेबे आम यात्रार रोडमैप कौन? प्रथमे आमे एहार परिचय जानिबा, तापरे एहाकू समाधान करिबार मास्टर फर्मुला, पुणी एहार मूल विषय भविष्यवाणी करवा शिखिबा, मूलगुड़िक भितरे थिबा संपर्ककू बुझिबा, आउ शेषरे एही सबु ज्ञानकू केमिति कामरे लगेबा सेटा देखिबा। चालंतु आउ डेरी न करी आम यात्रा आरंभ करिबा। सबा प्रथमे आसंतु जानिबा एई द्विघात समीकरण जिनसटा प्रकृतरे कौन? तेबे देखंतु, द्विघात समीकरण हेउछि एमिति एक समीकरण जहाकू आमे ax² + bx + c = 0 एई फॉर्मेट रे लिखि परिबा। एटी a, b आउ c हेउछंती वास्तव संख्या, किंतु एथिरे कोटे बहुत बड़ा नियम अछि। a रो मूल्य केबे भी शून्य हेबनी। कांकी जानिछंती? कारण जदि a शून्य होई गला ताहले तो x² पदटा ही गायब होई जिवो, आउ सेठु तो यार द्विघात परिचय ही चली जिवो। चलंतु गोटे उदाहरण नेबा, जेमिति के कथाटा पूरा स्पष्ट होई जिवो। धरंतु समीकरणटी हला x² - 5x + 6 = 0। एबे एहाकू टिके मिले कि देखंतु तो, एठी a होची 1, b हला -5 आउ c हला 6। देखिले तो एकदम हमर सही स्टैंडर्ड फॉर्म सहित फिट होई गला। अच्छा, तबे आमर मिशन कौन? मिशन हेउछि से x रो दुईटी मूल्य खोजिबा। मने रखिबे, प्रत्येक द्विघात समीकरणर सबुबेले दुईटी समाधान बा मूल थाए। एगुड़िक हेउछि x रो से दुईटी मैजिकल नंबर जहाकू समीकरणरे पकेले सबु किछि ठीक होई जाए। बास आम काम हेला से दुईटी रहस्यमय संख्याकू खोजी बाहर करिबा। ठीक अछि, एबे आमे जानिगले द्विघात समीकरण कौन, किंतु प्रकृत प्रश्न हेउछि एहाकू समाधान करिबा केमिति? एही रहस्यकू खोलिबा पई आमकू दरकार गोटे मास्टर की, गोटे मास्टर फॉर्मूला। किंतु सीधा फॉर्मूला को जीवा पूर्वरु चलंतु टिके इतिहास भेतर को जीवा। जानिछंती कि एही समाधानर मूलदुआ जहाकू पूर्ण वर्गरे परिणत करिवार पद्धति कुहा जाए, ताहा दशम शताब्दी आमरी देशर महान गणितज्ञ श्रीधर आचार्य आविष्कार करिथिले। एहा केते बड़ कथा भाबंतु तो। आउ तांको पद्धति पछर आइडियाटा बहुत सुंदर। एथिरे किछि स्टेप्स निया जाए, जेमिति के प्रथमे c को अलगा करिबा, तापरे x² रो सांगरे थिबा संख्याकू 1 करिबा, आउ तापरे आसे सबुठु मजादार स्टेप। उभय पटे एमिति एक संख्या जोग करा जाए जे गोटे पट पूरा पूरी एक पूर्ण वर्ग होई जाए, आउ थरे एमिति होई गले समाधान करिबा पानी भली सहज। आउ सेही पूरा प्रक्रियारो जन्म नेला गणितर गोटे सुपर हीरो, आमर सेही द्विघात सूत्र। एहा ही से मास्टर चाबी। ए, बी आउ सी जहाँ भी हेउ पछे एही फॉर्मूला सबुबेले सेही दुईटी उत्तरकू खोजी आनिदेब। एहा हेउछि यूनिवर्सल सॉल्वर। अच्छा, एबे आम पाखेरे फॉर्मूला अछि, माने जे कोनोसी द्विघात समीकरण को समाधान करिवार शक्ति अछि। किंतु गोटे मिनिट, पूरा समाधान न करे केवल समीकरण को देखि कोन आमे कहि परिबा जे उत्तर गुड़िक केमिति आसीबो? हाँ, एकदम पारिबा। एथिपाई आमको भेटिबाकू पड़िबो प्रभेदकंकु, जे एक प्रकार भविष्यत वक्ता। तेबे एई प्रभेदक किए? एहाकू आमे डी बोली डाकू, आउ एटा आउ केही नुहे आम द्विघात सूत्ररे सेही वर्गमूल चिन्ह तळे लुचि रहिथिबो अंश, माने b² - 4ac। देखिबाकू छोटिया लागू थाई पारे, किंतु एई गोटिए जिनिस भितरे उत्तरर पूरा चरित्र लुचि रहिछि। किंतु प्रश्न हेउछि, एई डी रो मूल्य आमकू उत्तर विषय केउ रहस्य कहिबो? गोटिए संख्या भितरे एते सूचना केमिति थाई पारे? एहार उत्तरटा बहुत सरल आउ बहुत शक्तिशाली। देखंतु, जदि डी रो मूल्य 0 ठु बेसी हेला, तेबे आमकू दुईटा अलगा अलगा वास्तव उत्तर मिलिबो। जदि डी रो मूल्य ठीक 0 होई गला, तेबे आमकू दुईटा समान वास्तव उत्तर मिलिबो, माने उत्तर गोटिए ही। आउ सबुठु मजादार कथा, जदि डी रो मूल्य 0 ठु कम हेला, ताहाले कोनोसी वास्तव उत्तर मिलिबोनी। सेगुड़िक एक अलगा दुनियार संख्या। किंतु अपेक्षा करंतु, कहानी एतिकेरे सरिनी। एथिरे आहुरी गभीरता अछि।
ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ବା ମୂଳ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ସମ୍ପର୍କ ଲୁଚି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଦୁଇଟି ମୂଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲଫା ଆଉ ଆଉଟିଏ ହେଲା ବିଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ମୂଳ ମାନେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ -b/a ହେବ। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଳ ଦୁଇଟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ସମୀକରଣର a ଆଉ bକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତର କହିହେବ। ଆଉ ଯାଦୁ ଏଇଠି ସରୁନି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣିଦେବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ c/a ହେବ। ପୁଣି ସେଇ କଥା, କେବଳ ସମୀକରଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଗୁଣଫଳର ସମ୍ପର୍କ ନା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଲୁକ୍କାୟିତ DNA। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୀକରଣରୁ ମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଏହାର ଉଲ୍ଟା କରିପାରିବା? ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ମୂଳ ଦୁଇଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ସମୀକରଣଟା ତିଆରି କରିପାରିବା? ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଲା ହଁ, ଏକଦମ ପାରିବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ସେଟା ହେଲା x² ମାଇନସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି x ପ୍ଲସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସମଷ୍ଟି ଆଉ ଗୁଣଫଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥରେ ଫଟାଫଟ ମନେ ପକାଇଦେବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନକ ରୂପ ax² ପ୍ଲସ୍ bx ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0କୁ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମର ମାଷ୍ଟର ଚାବି, ମାନେ ଦ୍ୱିଘାତ ସୂତ୍ର। ଆମେ ଭେଟିଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭେଦକଙ୍କୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ମୂଳର DNAକୁ ଡିକୋଡ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା -b/a ଆଉ ଗୁଣଫଳ ହେଲା c/a। ଆଉ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଆମେ ଗଣିତର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବିବାର କଥା ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କେଉଁ କେଉଁ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହି ସୂତ୍ର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ହୁଏତ ଆମେ ଗାଣିତିକ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗର ଯାତ୍ରା ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।